kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Gözlerimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum binandahoy aziz, tomoshabinon, барои шумо ин кайфияти аълоро орзумандем. Имрӯз ҷамоаи мо дар тарабхонаи Саттор-бобо барои табрик кардани ҷашни зодрӯзи Саодатхола омадем. Имрӯза табрикотро аз номи падар, модарашон ва аз номи фарзандон бо роҳбарии Фаридунака тайёр кардаем. Аз номи ҷиянашон табрик мекунем. Бо мо бошед, бо шабакаи Шаҳнон рафтем, оғоз мекунем. Ассалому алайкум меҳмонони азиз, ассалому алайкум падарон, модарони меҳрабон. ҳамаи шумоёнро ба имрӯзи рӯзи хурсандӣ ҷашни зодрӯзи Саодатхола хушомадетон мегӯем. барои мо Саодатхола ва Ғайрадака дар пурасаниято бароишон қарсак мезанем, пешонба таклиф мекунем. марҳамат. бетон насиб кард. Ғайрадамак бечмаем насиб кард. аз ин тараф. Донашама насиб кард. Ғайрадамак имрӯза байрамро хонадонатонро муборакбод мегӯем. Саодатхола зодрӯз муборак. Ғайрадамак имрӯз шанба даромадан. Дасташагӣ. ҳоли шанба, 16 ҳафтами. Чашматон ба чанд сол барин? 3 сол пеш ҳафта буд. Имсол 18 ба даромадан. Пир накунед дорид. Сарвари давлат, президенти давлатамон ҳам таъкид карданд ки духтурон қаҳрамони давру замони мо ҳастанд. имрӯз Саодатхола соҳиби яке аз он касбҳои пуршарафтарин. бигзор ҳеҷ вақт ба халати сафедатон доғ нагардад. имрӯз шуморо аз номи падар, модар, аз номи фарзандони азиз ва бо роҳбарии ҷияни азизатон Фаридунака шуморо табрик мегӯем. мегӯянд чанд солҳо барои халқу ватани азизамон ана ҳамон бо халати сафедашон хизмат карданд. худо бо шукр, ҳастиятшон бо шукр, ҳамеша сиҳат саломат гарданд, зодрӯзашон муборак бошад. дар дилашон чӣ орзуҳои неке доранд ҷомаи амал пешад. фарзандон мегӯянд ки раҳмат барои дадаҷонам, барои биҷонам, ки барои худованди карим авваланбор шукрона мегӯям ки мо фарзанди чунин падару модар ҳастем. то дунё бошад бошаду ҳеҷ вақт дарду ғами зиндагиро набинанд. ҳамеша дар сари мо соябон бошанд. чанд солҳо шабу рӯз хоб накарда, меҳнати ҳалол карда мо фарзандонро ба воя расонданд. бигзор аз пишти мо чӣ орзуҳояшон бошад ҷомаи амал пешад. имрӯз аз номи фарзандони азизатон бароятон мегӯем: замину осмони ман туи модар, туи модар. ҷаҳони бекарони ман туи модар, туи модар. дар ин дунёи бераҳмиву бемеҳрист ки бунёдаш ягона меҳрубони ман туи модар, туи модар. модарони азиз, шумо чунин инсон будед ки дар сари як мард 1000 рӯз меомадааст. рӯзҳои пастӣ баландӣ, рӯзҳое ки нек аст, офтоб дурахшон мешавад, он дӯстон монанди сояҳо пайдо мешавад. рӯзҳое ки офтоб паси булутҳо мераваду пастиҳои зиндагӣ мебиёяд. танҳо дӯсти ҷонӣ ана ҳамин модарони мо ҳастанд ки дар атрофи мо монанди шумо модарон ҳастед. ҳамеша сиҳат саломат бошед. Ғайрадака чанд сол шуд то иштагешба? Кардиятон туятон ба чанд сол шуд? чанд сол? 33 сол.
Amin. Rahmat. Size soluzu. Saudat xola Erste geçme. 33 sol bozor rost tashamagim. Chand bor gul padark kadan shuma ba. Ne rost tashaguya faqat. Allah kızı ne dolan? Puli buket ne? Buketa xudash. Ne, abiru mayfin guldasi xushri xarid olmaymadan men nemi surpriz romantika kada. Buyurma koy. Chand bor. Baraye gul Allah kızı. albatta hamisha hozir mana mebinем kani imroz yak guldasta zebo dorim. Shaxsan az nomi G'ayratamak baroyi Saudat xola agar mehmonon qarsak zanan agar G'ayratamak xudashon musforan baroyi imroza sohibjashimo. Marhamat. Sifat etgan guldastaya zodroz muborak bo'lsin. Xudoton sifat etakur. امروز سعادت خانم می‌بینیم که در چهره شما غم نیست هیچ وقت غم نباشد سببش این است که در سرتان پدر مادر دعاگوی شما هستند شخصا از نام پدر عزیز مادر مهربان شما را تبریک میگویم همیشه صحت سلامت باشید زاد روزتان مبارک باشد سعادت خانم 33 سال پیش توبه تارتبوری بود می نمی نبود بود می شما همونجا بودید البته paxta که menevsem shirini buri budam hozir boshlab mekhostem shirini ra nazdiktar biyoran peshkashi sohib jashn kunam pesh az on boshlab mana dar injo modarjoni aziz hastan Hojiyona yakta shirika tabrik kunemakum 33 سال پیش تبریک کدو دید میتونی با کدام شعر خونده دید 3 سال پیش شعرهای خونده که من پرش نیست آخرش نیست هفتمی نویبر بود خلوک هفتمی نویبر یک تبریک کنیم بچه با بودن چی بچه کم نویکن مبارک شود بودن نویکن مبارک شود یاری یون روزنین هدیانم بیشتری یاری نازنینم مبارک شود بودن الهی کم همه وقت دنیا پر شد و شما هان الهی کم پشت پناه که من باشتان گفتم سرکاتان اصلا شود خوش قلیقه خوش پیر شود الهی کم خدا خوشم مر شود فقط که نبره بمانن ای رحمت سلامت باشید تشکر میگیم و البته اکنون شیرینی رو یک جای میبریم بیارید تا تورتا یک جای با راهبران همین مادر جان عزیز بذارید جان شما با صحبت کنم مرحبت سعادت خاله رو شما شکر کنیم کنیم مرحبت بذارید نزدیکتر خودتان زادروزی شما امروز مبارک باشد مرحبت С днем рождения, лишь поздравления. Здесь сегодня кайфы, танцы, без ограничения. Мне без разницы, приеду на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем
ни Пушкин, ни Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. саломат бошед. мукаррамона ина бинед ки инҳо бисёр хушбахт будена. дар сар як ду модар доштен, фаришта доштен, фариштаи хонадонҳо. якта хушрика табрик кунем, худохоҳа табрик карданд. мегӯяд шеърош ки хондан, шумо бояд 8 қатор шеър хонед акун. марҳамат. ассалому алайкум меҳмонони азиз. хушомадетон нури дида тоҷи сар. мана домоти ман ғайратҷон, духтарам саодатҳои мана 50 солагоҳошон. илоҳим худо ино ба 100 сол умр кияд. ҳузури фарзандоша набинанд. худом сари ино ба ҳама вақт соягон шаванд. пири бедарду беғам шуда ҳузури ҳам бачикоя бинанд. инакон эверҳо боёдах шаванд. ҳаякнун ман иқдар tabriki nazarlardan uzun bolalarim sizlarni yaratgan Xudo asrasin, yomon ko'zlardan Alloh asrasin, yer asrasin, samo asrasin. Sizlarni yomon ko'zlardan Xudo asrasin, charaqlab chiqqan quyosh asrasin, tunlarni yoritgan oy asrasin. Jigar go'shalaringiz asrasin, dasturxon boshida qilgan onalarning bog'donlarning duolari asrasin. Bachakam shumhon qanotiman, xuniman, joniman, diliman, hamma vaqt shumhon suyanikadagi tog'iman. Sog' salomat bo'shaton, qo'sha qari kunaton, hammaton ilohim piri bedardu beg'am shunda muhammadin huzuri nevere evladida kim xudo chiqatar umrdagi hamuna biniton, hammaton omada o'tin rahmat. Guzashtaga xuya xudo rahmat kunad, ruhi arvohshon muba faqat madad kunad. Shumol bedardu beg'am shaytonu huzuri shumol munam dami piri duo qada dilagardim. Rahmat dachi. Azor rahmat, tashakkur میگیم. اکنون سعادت خاله حاضر غیرتما گفتن که من امروز زادروزش با پنگایوزا تبریک هستیم و میخواستم این بلندگوی میکروفون که اما تا شرکت تبریک کنم گفتن نه حتی تبریک کنه همین کسا من 33 سال شده هیچ اینه که بود نکن اینه که بود وقتی انگوز و رفته اینه دیده موقعی توی شاگوما هیچ وقت نشاست اینه که من همیخه ماما چیدکه گشته من دو تکه من نیران خودخواه رفاشون بل شود یک دختره که ما دوتا شویگی من کردم و کتی از خودشون بل شده نیواره من سری ماما من دوانه جانا صاحب سلامت گردنو تا ای کلام کنیم صاحب سلامت گرده سیمانی شد تمام رحمت سلامت باشد تشکر میگیم و پیر خاندان من در اینجا بابا جان عزیز صدری بابا نشستنه صدری بابا الان جا نشستن رحمتی کلام الهی من فرزندم من امروز 50 سال شده چقدر عمر دیگه باشد همون بینم شما منم جای خلقامتون همتون رحمتی کلام الهی همتون عمری دراز است که فراخ دیار الهی هم فرزندشون حضورش بینن حضور نیوره ایوارش بینن همتون رحمت رحمت سلامت باشند تشکر میگیم اکنون набераҳоҳа аз донакашам мағза ширин мегӯянд. бинё када шеър мехонем. Бабушка, бабуля, руки золотые и глаза у бабушки добрые такие. Бабушка, бабуленька, я тебя люблю, для тебя родная песенку пою. С бабушкой своей очень я дружу, каждый день с нею в школу хожу. Бабушка, бабуленька, я тебя люблю, для тебя родная песенку пою. С бабушкой вместе весело живем, сядем в ней рядышком, хорошо вдвоем. Бабушка, бабуленька,
бабуленька, я тебя люблю, для тебя она, я песенку пою. Ona saat badarı, saat badarı. Mama kerim diyor dedi. Rahmat. Salomat boshed. Va dar injo khoharasham. Mana mehmonakoy aziz, kheli namoya, saudat keliname amroz rozi shukroneshon budas, 50 solagishon. Man az nomi oilomo, az nomi farzandom handishtago tabrik mikonam. Iloho hamin umri darozi purmazmun bined. Farzandotuna kamolasha dida nevarikotuna kamolasha dida gashtan shuma nasib kunad. Inako mo'il shavan nevaroton. Xo'sh pir shayton hojonoy hojibo shudan shuma nasib kunad ilohi makak. Hamma vaqt ro'z ibodaton namizani davrai do'stafo bug'zarad. Salomat boshiton, shuma ba umrakoy daroz metalabam. Boz yak bor tabrik mikunam. Sari nevara hotomba sari Khay Elohim sari nevara hotomba sari oile tomba hama vaqt xursand shuda garde. Saodatjon, ukajon, khoharakam, Elohim sad badaro. Ro'zoyi naqsat hama vaqt anam qilin guzarad. Ro'zi naqzi dadem biyema bi. Mana vayam hamin. Tabrikam, Elohim sad badaro ukajon. Darost qildi. Hayangamo sad badare. Otijon, sad badare. Bochon ke shakari kune. Huzuri nevarayu evariya bine. Elohim ru arohi muamakaton shoma madad kunad. Hamma korotomba omad. خواهری عزیزم امروز تو 50 سال شدی الهیم 100 سال شد چه روزا که ما هم خیلی شدیم همیشه هم خیلی گرد ساق و سلامت اولا السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدیدتان همتون بیمانجانم امروز زادروزشون که تبریک میکنم الهیم صد بدران سری موقع صاف سلامت گشته من بزرگی که نماراشون دیده گردن باید السلام علیکم مهمانان عزیز من گردن استم که بیجان صد بدرد Rahmat. Mukarramona جابجا نشود خداخواهی هم تکلیف کنید نکن میرقصیم خورسندی میکنیم الان توی اسمم بیارم خوشره کده میرقصیم زاد روز مبارک باشد میگیم مرحمت سرودهای شوق و رقصی برای شمایان اگه میرقصیم و خورسندی میکنیم مرحمت Shabnam gulno
Oy anor anor bia babolینم شبنم گلینار بیا babolینم هر کاکویزه اختری دارد در خانه عشق دلبر دارد هر کاکویزه اختری دارد در خانه عشق دلبر دارد وای آج و برار بیا babolینم شبنم گلینار بیا babolینم وای آج و برار بیا babolینم شبنم گلینار بیا babolینم وای انار انار بیا babolینم شبنم گلینار بیا babolینم وای انار انار بیا babolینم شبنم گلینار بیا babolینم وای انار انار بیا babolینم شبنم گلینار بیا babolینم وای انار انار بیا babolینم شبنم گلینار بیا babolینم بازی و بازی بودن من و تو یک دیگر عشق و خمسان
شلو شب من تاریکه با من باشی عشقم تو یادم که یاد تو هر شب آسومی نویسم جای تو قلبم خالی عزیزم شکر من مسر من شب و بیا مسوی من دنیای من دیبال من مهتاب خوشه شهر من شکر من مسر من شب و بیا مسوی من دنیای من دیبال من مهتاب خوشگل شبای من شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا موسیقه به یاد تو هر شب آسومی نویسم جای تو قلبم خالی عزیزم شکر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من شکر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من اینک بیننده های عزیز، امروز ما در طربخانه ستاربابا مهمان شدیم. مادر عزیز سعادت خاله را در جشن زادروزشان تبریک کرده، لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان به هم دیدیم. امروز تبریکات را از نام پدر مادرشان با راهبری جیان عزیزشان فریدون اکا پیشکش کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنان سلامت باشید. رضای ناز ببینید. مالی خیر.